Pelaksana yang kedua disampaikan oleh beliau Romo Ki Haji Subhan Makmun. Kepada beliau kami haturkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana man qasama bil mauti riqabal jababirah wa kassara bihi duhurul akasirah wa awhama bihi qulubal qayasirah alladzina lam tazal qulubuhum an dzikril mauti nafirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-habibul mujtaba. Assalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi iman bin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mata wa lam tamut hasanatuhu wa wailun liman mata wa lam tamut sayi'atuhu aw kama qala al hadis. Para hadirin yang hormati, akhinal karim, al alim al alamah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Said Akil. Beliau telah menyampaikan pesan kesan pada kita semua. Para habaib yang Allah hormati, dzurriyyah sang almarhum Kiai Abdul Jalil Istabunyai, sak dzurriyyahipun sak putanipun, alhamdulillah ponakan kula dadi mantunipun Royani ne putune adine mbah kula. Wonten mriki kula mboten badhe nyampaikan napa-napa, namung cita mawon. Saya pernah diundang ke Abdul Jalil waktu masih hidup. Beliau nyampaikan ngaten, ya Subhan, kula badhe dipun paringi titel doktor honoris causa yang mengusahakan Kiai Ghalib Mawardi. Ngaten, kula gemuyu. Doli sing ngongkosi sinten Kiai, wong wisuda dokter nggih kedah wonten artone. Niki itu kok Ghalib. Lip kemana? Ghalib muridipun. Akhire iki piye? Sing endi iki ongkose sing kanca-kanca? Maaf nih. Are kula nyetuk Kiai pengen dihauli Kiai. Lho apa hubungannya? Kula ora tau tekan yang haul sing dihauli dokter. Mesti kiai. Saja ada Kiai Said tahu lebih kuat kiai ini daripada dokter ya. Saya itu nih terus akhirnya lip mendingin Kiai Subhan ngomong jare angger dokter mati ora dihauli. Kiai Subhan beritahu hadir neng dokter mesti kiai. Wis ora sida. Ada Ghalib bingung Pak Ghalib niku. Subhan gawe ruwet bae wis kena iya. Saya Universitas Australia nih. Lah niki nuwun sewu para hadirin, tapi piyambake pesen kali kula. Ya wis Subhan. Wis ora sida dokter. Tapi angger yang mati haul sampean kudu teka terus. Oh niki. Niki pesene beliau niku ten kula. Nah, sehingga kula tahu dugi mriki terus nih. Tak pernah Habib kali Habib Lutfi sepisan tok kali aja. Niki mugi-mugi apa fungsinya haul sifat. Ini adalah mengenang jasanya beliau. Saya itu Pak alim yang begini Kiai Abdul Jalil. Mantune Kiai Mansur. Kiai Mansur niku mantune niku Kiai Usman, Kiai Umar niku alumni Kempek. Kiai Umar pejahipun pada waktu pada haul teng Kempek. Ada putra namanya Amir. Terus Kiai Sofirin
Terus Kiai Abdul Jalil. Kiai Abdul Jalil niku alim Pak, ahli faraid. Falake pinter, mulang Bukhari 36 hari selesai khatam. Ngeten niku. Monggo putra putrine alhamdulillah Kiai Hambali hadir nih. Berarti termasuk ponakan Kiai Abdul Jalil. Kiai Usman niku mantunipun Kiai Mansur. Kalau iri Pak, Kiai Mansur niku mantune Kiai kabeh Pak. Ngeten niku wadon-wadon mantune Kiai kabeh. Barang nyong tekamane wong sugih. Wong nyong wis sugih ora usah tekam meneh. Kula pengen sing model Kiai Said niku. Sing asale melarat dadi sugih, aja sugih kok kadiran tok. Maka nuwun sewu kula pangapunten Kiai Said nembe kemawon ngoten kula tas ngisi setiap dinten Sabtu sampun 24 tahun kula muter-muter. Sana ki malah dugi teng warung pring. Muter Pemalang, Tegal, ngoten niku sampai bumi Jawa. Kalau wingi pengawasan wonten Duku Benda. Mobile sing bosoke ngeden-ngeden. Alhamdulillah kula setiap dinten Sabtu maos Ihya Ulumuddin kali Asbah wa Nadhair. Niki ingkang derek sami dugi mriki provinsi kali kula mboten dugi ya ora apa-apa demi mendatangi yang alim Kiai Said. Kula namung badhe nyampaiken dados kenapa kita butuh penerus. Kita butuh penerus. Monggo Kiai, alhamdulillah. Kiai Hambali Allah murah. Amun Kiai. Kursi mau, Kiai Hambali kursi mau. Kalau tambah bingung bisa nih kan pidato apa ya? Ini konsepnya yang saya lihat dalam Asbah wa Nadhair ada syair begini. Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mislama fa'alu. Ini yang paling angel. Nabni, aku akan membangun. Kama kanat awailun tabni, sebagaimana pendahulu-pendahulu kita itu membangun. Membangun utamanya adalah horsul akhlakil fadilah, menanam akhlak yang mulia fi nufusin nasyin, pada generasi-generasi muda. Li'anna dinal islamiyah qaimun ala asasil ulum wal ma'rifah. Nun sewu wau Kiai Said keistimewaan kiai, keistimewaan para ulama. Sesungguhnya agama Islam ini berdiri pada pondasi pengetahuan, ilmu dan pengetahuan. Islam ora bakal maju, mboten badhe maju. Nek serba-serbine bodoh, pakate oli bansos beran kubruduk gara-gara goblok. Agama Islam berdiri tegak pada asasil ulum wal ma'rifah, pondasi ilmu dan pengetahuan. Maka sok baline kalau muter agama hubungan dengan pemeluk, maka la yambaghi lil muslimi ayyakuna ba'idan an nuril ilmi. Maka tidak pantas kalau umat Islam mengaku Islam jauh dari nurul ilmi. Saya itu Pak, kula nang mboten saged Pak, tapi gladak-gladuk. Kula maca Ukudul Juman ya ora paham. Tapi kena tuli-nuli terus wis paham. Ya ora ketang sanadom sing paham. Bijid dan wajratin. Saya itu Bapak kalau sedo santrine Bapak namung kawan dosa 6.
Waktu ini kepala pondoknya namanya Marzuki Amin Halim Babakan Ciwaringin. Ngaten. Tapi kenapa kita meyakini nabni kama kanat awanita, tapi wanaf alu mislama fa'alu, kita harus bisa melakukan sesuatu yang pernah dilakukan oleh leluhur kita. Monggo kalau pernah ngijazai datang putrane meniku, kalau pernah dipun ijazah kali ki mustahdimino nggih tangga Kempek. Critane kula niku santri sekitar 8 dosa waktu niku. Wonten laren anu satori Legok Indramayu. Nyuwun pindah tak jujugna ning Kyai Mustahdimino. Terus disusuli kali Misbahuddin lare Kertasari, tak jujugna malih datang Kyai Mustahdimino. Gemuyu Kyai Mustahdi keduanya. Gus nembe anak Kiai Ridho santri pindah on jujugna. Ki nembe anak dongeng. Biasanya ku ngamuk. Saya itu niku Kyai Mustahdimino. Anu kene Gus napa ya? Engko diunjali meneh kabeh kan tambah ilang santri wong ragi. Aku mbiyen santine kaya ngono, Gus. Tapi pas neng Medina ketemu karo rajulun saleh namanya Abdul Jamil At-Turki. Abdul Jamil At-Turki. Dia ngertos bahwa Ki Mustahdi dua santri, tapi balik teka 10 sing lawase 5 balik. Zaman lah Gus, napa yai? Setiap baca sholat baca Allahumma tsabbitul labi fi ma'hadi yutsabitillahu ladina amanu bil qawli tsabit. Mantik ngono. Terus Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baikum haram. Rabbana liyaqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ping 3 baca sholat Gus. Bisa Gus? Mantan. Insyaallah. Surat Ibrahim nggih. Iya. Kula niru. Wis ora usah ditulis. Mulane sing ijazah kula ora oli nulis wong nyong lagi oli sing Kyai Mustahdi ora tulis. Tak waca. Alhamdulillah begitu. Ngeten maca niku tahu-taunya Gus Mudrik Tegalrejo Magelang pernah dados murid bapak kula setahun. Dugi tengkula Kang Haji dalem wacakna tafsir Munir Kang Haji. Tafsir Lil Wahbah Pak, mboten tafsir Lin Nawawi. Niki Kyai Mudrik. Lah mboten kula mboten nate hatam ngaos. Gara-gara ngaji wonten Kyai Dimyati derek pasaran tafsir Munir tak maknane dewek dingin ngai potlot. Ganing pada baik. Akhirnya kalau balik, begitu balik loncat dalan, Kyai Dimyati lagi mulang teng panggung Pak. Nyong balik nyiruntul. Akhirnya begitu cek konten aspalan, tahu-tahu Kyai Dimyati sing lor nggak Vespa VX. Kowe Elvi Fandi. Elvi apa? Kula waktu niku lagi mabok lagu-lagune Elvi karo Oma Irama tahun 2012. Lari melajeng malih kula wangsul teng pondok jebule Kyai Dimyati isi mulang wonten panggung. Ya kae wau sinten. Ngaten. Akhirnya kalau badhe munggah malih kula mboten wantun, ngandhap begitu turun bubar nyekel koreko dikeplak teng Kyai Dimyati. Mene panyobat tok ya balik. Mboten Pak. Tahun 2012 tasik Pak Dim. Kula bingung tadi siapa yang negur saya. Kula badhe wangsul langsung dipapak pakai Vespa. Woi, Elvi Fandi, namanya Elvi Sukesi. Nah, kula mboten hatam namung kali koras gen maknani dhewek saderenge. Bareng lah pada bae. Ngoten, waktu walung dosa. Tapi bapak kula ngomong kon pasaran apa nih sangu tok bolat. Dia mong saged sih. Pun akhirnya Kyai Mudrik memaksakan geruduk Santi Tegalrejo 120 teka teng Lungragi.
minta dibacakan tafsir Munir. Waduh, bingung kula niku. Kiai Mas Duki Taksi Sugeng waktu tahun 87. Bapak kula meninggal tahun 86. Nah, akhirnya kadung Mas Duki tak waosaken khatam mulai tanggal 16 Sya'ban, khatam tanggal 25 Ramadan. Nuwun sewu para hadirin. Nah, niki dengan semangat para hadirin. Ora usah lirak-lirik. Hari Kiai Mas Duki niku dugi tenggen kula mireng maca tafsir Munir 40 hari kurang. Lancar khatam. Ki Mas Duki langsung niliki kan kula. Di Humedi. Kula namanya Humedi asline Pak. Subhanallah nama haji. Bisot labisin. Nah, bisin kudu ana mudhof ilaih. Subhan kudu subhanallah. Masa wong ngarane subhanallah? Subhanallah asra bi abdi laila min al haram. Bisot. Ngoten niku. Subhan manane mentari pagi. Adem ya, Pak. Adem. Lah, sing akhiripun Kiai Mas Duki dugi teng kula langsung teng pawon, Pak. Teng pawon kula wonten pawone teng inggile wonten bawang tumpukan. Di wis sira dadi kiai aja mikiri pawon ya, mulang kangten. Dadi kiai aja kaken mikiri pawon. Nek pengen lancar, Allahumma pentingnya ayo bagaimana ngaji. Kula niku ya bodoh jendel, Pak. Tapi terus kula taksi, Pak. Mucal sorot teng lare ba'dal isya taksi. Takon mawon santai-santai. Ba'dal isya tak tasripan. Takon neklal bareng-bareng. Ngoten. Saya sebenarnya ana apa sing ndasaken Kiai Said niku. Kula ngeklal bareng karo santri. Koedah saya ngaten gantos tanwil kulub gantos napa risal kusyariah bar niku gantos Budul Juman gantos mali Jamul Jawame gantos mali Nadhom Jamul Jawame setiap malam niki ora bisa Pak Nadhom Jamul Jawame guru tahu ngaji tapi gandeng wonten lari ingkang nyuwun jare abah kula nek anak bocah njaluk aja ditolak niki nuwun sewu. Ayo berkembang. Sak njaluke santri. Setiap tahun ganti terus. Niki kedah wonten sing ngaten para hadirin. Jare Kiai Mas Duki, sira dadi kiai aja sok miliki pawon. Artinya ndak usah mikir ekonomi. Ngaji Kiai Makhrus, santri lir boyone pulang, gelem mulang. Toli ora samangan tekan ning kuburane Makhrus. Kiai Makhrus niku yo pamane Kiai Said. Iki Kiai Makhrus niku ibune namanya Hasinah bin Ali bin Abdul Aziz bin Ashraf. Adine namine Siroj. Siroj gada putra namine Akil gada putra Kiai Haji Said. Dados menikalah cikal bakal beliau saking napa? Gedongan Kiai Akil dados mantune Kiai Harun Kempek Nyai Afifah Nyai nah niki putrane Kiai Harun kali Kiai Akil. Kiai Akil gada putra Kiai Ja'far, Kiai Sa'id, Kiai Mustafa, Kiai Ahsin, Kiai Ni'am. 5 lanang-lanang jago-jago kabeh. Kula niku bingung, Pak. 2 anak lanang 4 wadon loro. Wadon loro anak meneh teka wong sugih nyong ora butuh. Kula pengen sing apal Quran ya minimal lah. Waduh karo Kiai Said ya apal Quran bisa maca kitab. Soale akeh wong apal Quran saniki ora bisa maca kitab. Sehingga kula niku dijujugna kali bapak kula. Mohon mondok ning Kiai sinten? Kiai Arwani. Sing jujugna bapak kula piyambak. Begitu teng mriku kula ndablek setoran mboten ngertos idarah niku. Tas surat Qaf. Waktu niku kula dolanan wonten menara. Begitu malam Rebo, setiap malam Rebo Kiai Arwani idarah mubeng 1 ayatan. Karena kula durung apal, kula kita konyong kewirangan. Runtung dari kanan terus. Pas kula oleh nomor 22, Pak. Wah, saya ngapalaken ayat ke-22 surat Qaf.
laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fasra yauma hadid. Nembe lare 6 ujug-ujuge arwane weh komedi lah mana aja sokan mapag yo ngerti nyong mapag Pak ngampalna namung ayat ke-22 kena puterane pakai pas dugi tengkulo 22 baru anak 6 langsung saya ditunjuk untuk membaca ulah cengak-cengok loh nggak aja sokan mapag yo. Nah tapi ada makna yang tersendiri Pak ayat itu luar biasa. Setiap pulau tadarus baca Quran dugi surat Qaf mesti kelingan ke arwani anggar tentuyu laqad kunta fi ghaflatin hada sungguh telah ada kamu kondisi kamu itu lalai lupa min hada saking kehidupan dunia ini pakashafna engkau nyompan buka angka saking awak sira hita'aka ning tutupmu kapan nanti apabila ruh kita sudah dicabut oleh Allah fabasukal yauma hadid maka matamu terbelalak bagaikan besi. Nah niku kalau mboten saged paham namun bisa mana dok bareng tentang tafsir oh ada cerita ayat itu menggambarkan ada seorang raja besar Raja Dzulkarnain setelah Nabi Sulaiman yaitu ada seorang muslim yang hebat Dzulkarnain itu punya prajurit yang untuk menjaga perbatasan negara karena musim terik matahari Masya Allah Pak panas hanya pada istirahat teman-teman gua pada mlebeten gua di dalam gua ini nyenyak tidur akhirnya wonten sing jelalatan melaku berjel apa ki halus besar ada yang membawa agak banyak wonten sing moyok gua apa ning jaba koret setelah itu pulang mereka prajurit balik anjuk umah nembeng liep anaknya geger iki apa Pak iki apa wis apa waktu ternyata emas yang ada di gua itu niku teng tafsir niku setelah itu kaget orang tua itu loh itu emas nyong gawe sing akeh wah terdengar teman-teman sing orang ngerti babal bas malah nendang-nendang gua apa niku gambar orang di dunia wong ning dunia niku kados niku laqad kunta fil ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka. Nanti apabila sudah kita mati diperlihatkan amal waktu dunia getun Pak. Maka Syekh Junaidi Al-Baghdadi diimpeni karo seorang ulama ngundang ya wali Allah. Dah wali Allah apa? Sebutan wali dan enak. Qad nafan rakaatun fi kulalail. Sudah bermanfaat setiap malam saya 2 rakaat kecil. Itu yang beri manfaat kepada kita di kuburan. Dudu disebut wali, syekh, orang usah. Itu yang paling bermanfaat kita di dalam alam barzah ada sholat kecil di dalam malam. Minimal witir. Tapi anak bocah nom saniki Pak. Kula tengtuwel anak Ustadz Hamdan adine adipene Ibu Bupati Ibu Umi. Kiai, maaf Kiai, kula gak ada adi. Aneh banget aneh pipin Ramadan ini mboten purun makmum witir alasannya witir kalau loro siji bodoni wong malah bodoni Gusti Allah witir kan ganjil kenapa loro siji jadi siapa jadi Gus Baha niki maaf tak sampaikan nang ngriki Pak kula mboten ghibah kali Gus Baha mboten nah nyetakaken anak seorang ustadz beli gelem witir karo kancane sebab 21 bahwa ada katanya Gus Baha kalau 2 berarti bodoni Gusti Allah usolli sunatal witri wong witir keloro bener kowe Gus Baha ngomong iku ya nang YouTube nggih terus sabar nurut niki tak sampaikan niki Pak Hadir sebab Syekh Junaidi mengatakan aku menikmati kenikmatanku di dalam barzah kena rakaat kecil di setiap malam tidak pernah meninggalkan witir Syekh Junaid hadisnya jelas tanya Nabi dawuh autiru bis salasi wala tusyabihuha bil maghribi witirlah kamu 3 jangan sama seperti maghrib witirlah kamu 3 jangan menyerupakan seperti tahiyat awal tahiyat kedua
telu langsung bagus, Gus Bah, bagus. Tapi kenapa ulama-ulama salaf dulu kok 21? Li'annal witra min qiyamil lail. Salat witir dari termasuk qiyamul lail, adalah termasuk salat wengi. Salatul lail masna. Salat wengi loro-loro. Jadi kalau tidak sama seperti maghrib ya 21, bukan langsung 3. Lho mana witir 11 kayak Umar. Ki Umar niku setiap witir ping 11. Niku wane Kiai Said. Niki setiap witir ping 11. Alasane ya juga ditaat nek akeh nang ganjane lu akeh. Ki Umar setiap witir ping 11. Apa-apa terus kayak gotrok. Jempol tangi, jempol poin 11. Ya mboten 2 1. Niki masa kalau usolli rakaat ini minal witri Pak. Dudu usolli rakaat ini minal witri. Wis sampean pan melu Gus Bah apa pan melu kitab sing umum? Loro siji apa langsung telu? Kenapa nyong nyampaikan? Sebab ada ustadz ragu dituel sing nah niku mboten gawe-gawe kula namine Ustadz Hamdan. Adik ipene Ibu Umi Bupati tuel adiknya Hamdan ndak mau witir dengan kiai yang ada di musola, alasannya 21 itu bodoni Gusti Allah. Lah niki terang-terangan ngaten. Wis monggo Bu, witir mawon kalau setiap dalu ora tau tahajud, witir mawon. Sami. Niki nama usolli rakaat minal witri. Tapi Gus Bah ngomong kan jarene ku muni saya angger 21 bodoni Gusti Allah. Oh iya berarti mulane aja gawe keco nggih Pak. Berarti wis saiki ngaten kula terang-terang. Nggih. Nah, mulane niki kula sampaikan aren tabayun nggih. Kenapa 21? Ulama-ulama salaf sudah menyangka 21 sebab witir ini salat dalu. Kanjeng Nabi nate dawuh salatul lail masna. Salat wengi loro-loro. Nek witire 5 221. Nek witire 7 2 1. Nek witire 9 2 1. Nek 11 2 1. Ki Umar setiap witir ping 11. Pun jelas nggih? Pun wis ora sakake. Ngeten bahwa niki wonten kula mboten nyinggung Pak, mboten nyinggung. Memang untuk mewujudkan pondok pesantren harus dengan bersama-sama, gotong royong, kakak adik sedanten sampai nuwun sewu. Kula kakak punya kakak Kiai Zaki Mubarok, tunggal putu kali Kiai Said. Niku larene Nyai Sukena ngeten dados Mbak Yu kula, nikah Mbak Yu kula. Niku walaupun piyambak ngaji Pak. Pas nang Losari niku ngebel Haji Subhan ya aku durung rasa mulang dasuki Ki Zakin. Oh nggih soalnya kaya ora nyandak aku seneng Losari. Ulah sangin ndableke kula begitu ba'da duhur jamaah pragani bisa geger-gegeran apa sih ada Ki Zaki ora iya ya Allah mau Kang Zaki ngebel kok dumumna sangin ndableke kula sampai semen Pak kula ngaten mboten ngaos Kiai Zaki kula mboten saged ngaos waktu kula badhe umroh Kang Zaki wawasaken niki terasan ya wis kita apa sih ngaten niki ya niku ngaten Pak dan tidak ada selang lancangi kula tetap permisi hari Kiai Zaki walaupun Kiai Zaki kakak saya setiap ada apa mesti informasi kali kula sehingga akhirnya alhamdulillah saling jungjung menjunjung. Inilah cikal bakal pondok pesantren kalau ingin maju, jangan saling iri meirinan lah artine. Di samping itu juga kudu sakhawah, kudu loman kiai kudu loman. Kula gadah sederek saking Asem tirakat 46 tahun pengen duwe santri kelakon puasa 46 tahun duwe santri 120 begitu mati bubar santrine tapi wali karimin wa bakhilin puasa 46 tapi bakhil medit begitu pragat bubar santri bapak kula tau puasa
Zaman tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah lah orang tahu. Tapi loman lare seksami voli mawon mut kawek kena korek-korek gak usah sampai lo putar dolan be orang apa-apa niki Pak kuncine kiai kudu loman dudu kena puasa. Sehingga saya dibantah kalau Kang Akib saking napa Panguragan mondoknya bareng kali Kiai Mustafa wonten Lirboyo. Ora Iswan, lu hebat puasa buktine adang haji tamatu kan diganti karo puasa, ganti puasanya kan anggar ora bisa bayar wedhus. Kan sedekah tinggal wedhus nek ora bisa lah baru puasa 3 dina. Terus engko 7 dina. Jadi utama sedekah daripada puasa. Nah kiai puasa bae medhit ora bakal santine akeh. Sekali bae. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada